अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक सुबह सिटी कोर्ट के बरामदे में एक बुर्का पोश खातून ने मुझे रोका, मेरा नाम पूछा और कहा वह जायदाद के एक केस के बारे में मुझसे बात करना चाहती है। मैंने सरसरी नज़र से उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र 45 साल के लगभग मालूम होती थी और वह मुनासिब नाक नक्शे की एक सेहतमंद औरत थी। मैं उस वक्त बहुत मसरूफ़ था, इसलिए यह ख्याल नहीं किया कि वो अकेली थी या उसके साथ और कोई भी था। मैंने उसे अपना कार्ड निकाल कर दिया, अपने दफ्तर का रास्ता समझाया और कहा कि वो 2 बजे के बाद किसी वक्त भी दफ्तर में आ जाए। उसके बाद मैं अदालती कामों में मसरूफ़ हो गया और ये भूल गया कि मैंने किसी औरत को वक्त दिया था। तकरीबन 1:30 जब मैं फ़ारिग हुआ तो मेरा एक मौक्किल बात इसरार मुझे खाना खिलाने ले गया। होटल में खाना खाने के बाद जब मैं दफ्तर पहुंचा तो 2:45 बज रहे थे। बैरूनी दफ्तर में मेरी सेक्रेटरी के पास वही बुर्कापोश खातून बैठी थी जो मुझे अदालत के बरामदे में मिली थी। बेग साहब, आपने इन्हें 2 बजे का टाइम दिया है, मेरी सेक्रेटरी सबिया बानो ने कहा। ये बेचारी 1 घंटे से यहाँ बैठी इंतज़ार कर रही हैं। सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। मैंने खातून से माजरत की और उसे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने आपको कोई वक्त नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था कि 2 बजे के बाद दफ्तर आ जाएं। जी, मैं मलिर से आई हूँ, खातून ने कहा। आपको मालूम ही होगा कि मलिर यहाँ से 8-10 मील के फासले पर है। मैंने सोचा अगर वापस गई तो सारा वक्त आने जाने में लग जाएगा, इसलिए मैं अदालत के बरामदे में बैठी रही थी। ओह, बहुत सहमत हुई आपको। मैंने पेशा वाराना खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। आप गालबन जायदाद के मामले में मशवरा करना चाहती हैं। जी, मेरा नाम रिजवाना अवान है। आपके बारे में मुझे अदालत के पेश कार्ड ने बताया था। मैंने सोचा आपसे बराह रास्त बात कर लेती हूँ, शायद आपके ज़रिए मेरा मसला हल हो जाए। मैंने भवें सुकेड़ कर गौर किया। जिस अदालत के सामने वो मुझसे मिली थी उसमें मैंने अपनी एक मौकला की तरफ से मौरूसी जायदाद की मुंतकली की दरख्वास्त दाखिल की थी। खातून ने अपने पर्स से एक अदालती नोटिस का तराशा निकाल कर मुझे दिया और कहा, मैं इस जायदाद के सिलसिले में हाजिर हुई हूँ। मेरा अंदाज़ा सही निकला। वो नोटिस मज़कूरा मौरूसी जायदाद के मुताल्लिक़ ही था। उसका मज़मून ये था कि हर ख़ास आम को मुतल्ला किया जाता है कि मुसम्मिफ़ फ़ैज़ुल हसन ऐवान मुसम्मात शेला ऐवान बिनते अनवरुल हसन और शमा ऐवान बिनतुल अनवरुल हसन ऐवान ने अदालत हाजा में एक दरख्वास्त दाखिल की है और इस्तदा की है कि उनके मरहूम बाप के गैर मनकुल जायदाद का जो 400 गज़ के एक मकान पर मुश्तमिल है, उनकी वालदा मुसम्मात इशरत अवान के नाम सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाए। अगर किसी शख्स या अशखास को मज़कूरा जायदाद पर कोई हक मुतालबा, दावा या एतराज़ हो तो वो नोटिस हाजा की अशात के 10 यौम के अंदर सालतन या वकालतन मां ज़रूरी दस्तावेज़ के अदालत हाजा में हाजिर हों। बासूरत अदम एतराज़ एक तरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये नोटिस डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत की तरफ से जारी किया गया था। मैंने खातून से पूछा कि उसे जायदाद के मुंतकिल पर कोई एतराज़ है। उसने हस्बात में सर हिलाया। उस जायदाद की असल मालिक मैं हूँ। मैं उन 3 बच्चों की माँ हूँ। आपको मतलब यह है कि जिस औरत का नाम इश्तिहार में लिखा है वो बच्चों की माँ नहीं है? जी, यही मतलब है। उन तीनों बच्चों की सगी माँ मैं हूँ। मैंने केस की फ़ाइल निकाल कर देखी। उनमें फ़ैज़ुल हसन, शेला और शमा के हल्फनामे और मुख्तार नामे की नकुल मौजूद थी। ये तीनों अपनी माँ यानी इशरत अवान के हमरा मेरे दफ्तर में आए थे और जायदाद के मुंतकली की ख्वाहिश जाहिर की थी। फ़ैज़ुल हसन की उम्र 21 साल, शेला की 19 साल और शमा की 18 साल लिखी थी। उन्होंने अपने वालिद का नाम अनवरुल हसन ऐवान लिखवाया था और बताया था कि वो 17 साल कबल वफ़ात पा गए थे। वह तीनों तालीम याफ्ता और ज़हीन बच्चे थे। उनके लिए उनके बयान में कोई शक करने की वजह नहीं थी। लेकिन मेरे सामने जो खातून बैठी थी वो भी सहील दिमाग और पढ़ी लिखी नज़र आती थी। खातून, ये तीनों बच्चे मेरे दफ्तर में आए थे, मैंने कहा, और उन्होंने इशरत अवान को अपनी वालदा बताया था। जायदाद के कागजात भी उन्हीं के पास हैं। मेरा ख्याल है कि नामों की ममासलत से आपको गलत फहमी हुई है। आपके शौहर का क्या नाम है? अनवरुल हसन ऐवान, उसने जवाब दिया। उनका 17 साल पहले इंतकाल हो गया था। अगर आप उन बच्चों की सगी माँ है तो फिर ये इशरत अवान नामी औरत कौन है? ये उनकी सौतेली माँ है, रिजवाना अवान ने जवाब दिया। फिर वो गमज़दा लहजे में बोली, बेग साहब, मैं बहुत दुखी औरत हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। उसकी बात सुनकर एक बात मेरे जहन में आई। इशरत ने अपनी उम्र
37 साल लिखवाई थी और देखने में बच्चों की बहन लगती थी। फैज़ और उसकी उम्र में सिर्फ 16 साल का फ़र्क था। मैंने ये सोचकर उस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि उसकी शादी छोटी उम्र में हुई होगी। खातून, ये बताइए कि आपके बच्चे आपके साथ क्यों नहीं रहते? आपने अभी बताया है कि आपकी रिहाइश मलीर में है, जबकि यह मकान जिसका इश्तिहार में जिक्र है डी सलवा टाउन में है। रिजवाना की आंखों में आंसू भर आए। बोली, इशरत मेरी सौकन है, मेरी बर्बादी में उसका और मेरी सास का हाथ है। दोनों ने मिलकर मुझे तबाह किया है। क्या आपके शौहर आपसे खुश नहीं थे? शौहर तो खुश थे, लेकिन उनकी माँ खुश नहीं थी। उसे मुझसे ख्वामोखा की जिद हो गई थी। हर वक्त बेटे के कान भरती रहती थी। फिर उसने अनवर से कहना शुरू कर दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, उसे चाहिए कि मुझे तलाक दे दे। उसने बेटे को दूसरी शादी का लालच भी देना शुरू कर दिया। मर्द को और क्या चाहिए? अनवर ने माँ से कहा, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो दूसरी शादी कर लूँगा, पर तलाक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आ जाएगी तो ये खुद ही सीधी हो जाएगी, वरना घर छोड़कर भाग जाएगी। मैंने अनवर से कहा, आप बेशक दूसरी शादी कर लें, पर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें। उन्होंने मेरी इस बात पर खुश होने के बजाय मुझे बुरा भला कहा। कहने लगे, तुम्हारे साथ यही बहुत इंसाफ है और मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। उनकी ऐसी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर दिया, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया और हमेशा की तरह उनकी खिदमत करती रही। अल्लाह ने 3 फूल से बच्चे भी दिए, लेकिन अनवर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने अपनी माँ के कहने में आकर वाकई दूसरी शादी कर ली। बेग साहब, आप समझदार आदमी हैं, इस बात का आपको खूब अंदाज़ा होगा कि जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो पहली बीवी का क्या हशर होता है। उसने पर्स से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे। मैं इशरत के आने के बाद अपने ही घर में नौकरानी बन गई। सारे घर का काम मेरे सर पर डाल दिया गया, यहाँ तक कि सोकन के कपड़े भी मुझसे धुलवाए जाने लगे। अनवर दफ्तर से आते ही इशरत की नाज़बरदारियों में लग जाते और मैं घर का काम करने के अलावा अपने 3 बच्चे भी संभालती। शमा इन दिनों चंद माह की थी, लेकिन यकीन करें मुझे सारा दिन 1 मिनट की भी फुर्सत न मिलती। बावर्ची खाने से निकलती तो कपड़ों का ढेर गुसल खाने में मेरा मुंतज़िर होता। फिर 3 बच्चों के मसाइल, कोई रो रहा है, किसी को भूख लग रही है, किसी के दूध का वक्त हो गया है। सारा दिन कोल्हों के बैल की तरह जुती रहती। इतनी फुर्सत भी ना मिलती कि बालों में कंघी कर सकती। उधर मेरी सोकन सारा दिन बनाव सिंगार में लगी रहती और या पड़ी सोती रहती। जब अनवर घर आते तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखते। एक दिन इशरत के सामने कहने लगे, अगर इंसान के अपने अंदर अकल ना हो तो वो दूसरों को देखकर ही अकल सीख लेता है। मैंने पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वो तंजिया लहजे में बोले, मेरा मतलब ये कि कभी तुम भी साबुन से मुंह धो लिया करो, भटियारन की तरह हुलिया बनाए फिरती हो। देखो इशरत कितनी साफ सुथरी रहती है। मैंने डरते डरते कहा, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। इशरत ने मुंह बनाकर कहा, सारी बात आदत की होती है, इस किस्म की बातें रोज़ ही होती थी। मैं तो खुदा से एक ही दुआ करती थी कि ए परवरदिगार मुझे सब्र अता कर, लेकिन मेरी किस्मत में अभी बेशुमार आजमाइशें लिखी थी। एक दिन ज़रा सी बात पर अनवर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बच्चे भी मुझसे छीन लिए, लेकिन कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। दूसरे ही हफ्ते उन पर दिल का दौरा पड़ा और वो चंद घंटों के अंदर फोत हो गए। उन्होंने मुझ बेगुनाह को अपने साय से महरूम किया था। खुदा ने मेरी सोकन को भी उनके साय से महरूम कर दिया। और बच्चे? मैंने पूछा, क्या आपने अपने बच्चों को सोकन के पास ही रहने दिया? बेग साहब, मैं 17-18 साल से बच्चों की जुदाई में तड़प रही हूँ। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू उमड़ आए। मेरी सोकन और सास ने ये सोचा कि अगर बच्चे मुझे मिल गए तो मैं शौहर की जायदाद पर काबिज हो जाऊंगी। लिहाजा उन्होंने गठ जोड़कर तीनों बच्चों को गायब कर दिया। मैंने तो यही समझ लिया था कि उन्होंने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया है। आपने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? वकील साहब, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। जिस वक्त अनवर ने मुझे घर से निकाला उस वक्त मेरे वालिद रिटायर्ड हो चुके थे और मामूली पेंशन पर गुजारा करते थे। 2 भाई थे जो अपने बीवी बच्चों के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते थे। हमें तो बाज़ औक़ात फाके करने पड़ते थे। आप खुद सोचें, मैं कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकती? मैं तो अपने बच्चों के बारे में नाउम्मीद हो चुकी थी। ये आपका इश्तिहार भी मेरे वो ज़रा सी ठिठकी मेरे एक अजीज़ की नज़र में आ गया, वरना मैं बच्चों की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से उठ जाती। क्या आपके बच्चों को पता है कि आप उनकी सगी माँ हैं? उसने जवाब देने में तामुल किया, मैं कुछ नहीं कह सकती। इशरत ने उन पर ऐसा जादू किया है कि वो अपनी सगी माँ को भी भूल गए हैं। चूँकि मैं एक वकील के कानों से उसका बयान सुन रहा था, इसलिए उसकी पास बातें मुझे खटक रही थीं। ये आखिरी जुमला ऐसी ही बातों में शुमार होता था। चूँकि वो 17 साल से बच्चों से जुदा थी, इसलिए उसे ये कैसे पता चला था कि इशरत ने उसके बच्चों पर जादू कर दिया था। ताहम मैंने उस पर जरा नहीं की। वो महज एक जज्बाती जुमला भी हो सकता था।
वो बात जारी रखते हुए बोली, वैसे मेरे पास चंद पुरानी तस्वीरें हैं जो इस बात का सबूत हैं कि वो मैं उन बच्चों की सगी माँ हूँ। उसने 3 तस्वीरें अपने पर्स से निकाल कर मुझे दिखाई। एक तस्वीर उसकी शादी की थी, दूसरी तस्वीर में एक डेढ़ दो साल का बच्चा उसके साथ था, जिसके बारे में उसने बताया कि वो उसका बेटा फैजुल हसन था। तीसरी तस्वीर में उसके साथ 3 बच्चे थे। एक शेरख्वार बच्ची थी जिसे उसने गोद में उठा रखा था और 2 बच्चे उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। एक तो दूसरी तस्वीर वाला बच्चा था, दूसरी 2 लड़कियां थीं जिनके बारे में उसने बताया कि वो शेला और शमा थीं। तस्वीरों से अंदाज़ा होता था कि वो जवानी में खासी खूबसूरत रही होगी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके पास निकाह फॉर्म में मौजूद था और उसके शौहर ने उसे तलाक नहीं दी थी। खातून, मैं आपको सिर्फ मशवरे दे सकता हूँ, मैंने कहा। इससे ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैं मुखालिफ पार्टी वकील का वकील हूँ और उसके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। वकील साहब, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। आप सिर्फ मुझे मेरे बच्चों से मिला दें, मैं ज़िंदगी भर आपकी इस नेकी को याद रखूँगी। आप ऐसा करें कि अपना पता मेरे पास छोड़ जाएं, मैं आपके बेटे को आपका पता दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपसे ज़रूर मिलने आएंगे। वो तामुल करती हुई बोली, मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। आप ऐसा करें कि मुझे उनके घर ले चलें। मैं टैक्सी का किराया अदा करूंगी और हस्बे तौफीक कुछ फ़ीस भी आपको दे दूंगी। ये एक बिछड़ी हुई माँ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। जहाँ आपने 17 साल सब्र किया है वहाँ चंद रोज़ और सब्र कर लें। मैं आपके बच्चों से आपकी मुलाकात ज़रूर करवा दूंगा। और हाँ, क्या आपको उस जायदाद की मुंतकली पर कोई एतराज़ नहीं है? मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों की ज़रूरत है, उसने जवाब दिया। लेकिन हो सकता है कि बच्चे मुझे पाने के बाद अपना फ़ैसला तब्दील करना चाहें, इसलिए आप कुछ रोज़ तक रजिस्ट्री ना करवाएं। उसके लिए आपको अदालत में दरख्वास्त देनी पड़ेगी। आप खुद ही लिख लें, मैं दस्तखत कर देती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा। अगर आप वकील की फ़ीस अदा नहीं कर सकते तो अदालत के बाहर जो टाइपलेट बैठे हैं उनके पास चली जाएं, वो आपको कम पैसों में दरख्वास्त तैयार कर देंगे। केस की तारीख 7 है। वो 1 घंटे के बाद दरख्वास्त की एक नकल मुझे दे गई और तारीख पर हाजिर होने का वादा करके रुखसत हो गई। मैंने तवालुत के ख्याल में उन सारी बातों को यहाँ दर्ज नहीं किया जो रिजवाना अमान ने मुझे बताई थी। उसने तवील दास्तान मेरे सामने बयान की थी। उसने मुझे बहुत मुतासिर किया था। ताहम मैंने फरीक मुखालिफ की बात सुनने की गुंजाइश रख ली थी। आम तौर पर लोग तरफा बात सुनकर एक राय कायम कर लेते हैं, हालांकि ये तरीके इंसाफ के खिलाफ है, मगर कानून के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कभी एकतरफा बात सुनकर कोई यकीनी राय कायम नहीं कर सकते, ख्वाह वो बात कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। 3 रोज़ बाद फैजुल हसन मेरे पास आया और जायदाद की मुंतकली के बारे में पूछा। मैंने उसे बिठाया, चपरासी को चाय लाने के लिए कहा और रस्मी बातचीत के बाद असल बात की तरफ आ गया। फैजुल हसन, मैं तुमसे चंद ज़ाती बातें पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा। उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। उसने भवें सुकेड़कर मेरी बात पर गौर किया, फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिस पर माइंड करने की ज़रूरत पेश आए। मैंने कदरे तौक़ुफ़ किया, फिर पूछा, क्या तुम्हारे वालिद ने 2 शादियाँ की थीं? उसके चेहरे पर खफीफ सी नागवारी नमूदार हो गई। बोला, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। बाज़ औक़ात कानूनी ज़रूरत के तहत ऐसी बातों की दोहराना पड़ता है, मैंने कहा। अदालती इश्तिहार के जवाब में चंद रोज़ पहले एक तहरीरी एतराज़ मौसूल हुआ है। किसने एतराज़ किया है? पहले मैंने सवाल किया है, मैंने उसे याद दिलाया। उसने गहरा सांस लिया, बोला, हाँ ये ठीक है, मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की थीं। क्या इशरत बेगम आपकी सौतेली वालदा है? हाँ, लेकिन सगी से बढ़कर है, उसने कहा। प्लीज़, मैं इस मौजू पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। शायद रिजवाना अमान ने ठीक ही कहा था कि उसकी सोकन ने उनके बच्चों पर जादू कर दिया था। मैंने फ़ाइल से लेटर निकालकर फैजुल हसन को दिखाया। तुम्हारी सगी वालदा रिजवाना बेगम मेरे दफ्तर में आई थी, उन्होंने ये एतराज़ दाखिल किया है। वो कई लम्हों तक लेटर पर नज़र जमाए बैठा रहा। शायद उसे का तस्वुर उसे माजी में ले गया था, शायद वो अपनी सगी माँ की यादों में खो गया था। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो मेरी तवक्कात के बिल्कुल बरखिलाफ था। बेग साहब, हमें ये एतराज़ तस्लीम नहीं है, उसने कहा। आप मामले अदालत में पेश कर दें और इस पार्टी को अदालत में अपना इस्तेहाक साबित करने दें। मैंने हैरत से आंखें फैलाई। उसने अपनी सगी माँ के लिए पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मेरा ख्याल है कि पहले वो औरत कहने लगा था। फैजुल हसन, मैं कोई मजहबी दाइस तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें अपनी सगी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो चाय पिए बगैर खड़ा हो गया। वकील साहब, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। आप वकील हैं और मैं मौक्किल। आप वही करेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हमारे ज़ाती मामलात को ना छेड़ें। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर कहा। आपकी वालदा आपसे मिलना चाहती हैं। वो मेरे सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ बोला, आप रजिस्ट्री जल्द करवाने की कोशिश करें, मैं चंद रोज़ बाद पता करने आऊँगा।
इतना कहकर वो दफ्तर से निकल गया और मुझे हैरत ज़दा छोड़ गया। सगी माँ से नफरत और सौतेली माँ से मोहब्बत वो पहली मिसाल थी, और ना मैंने बचपन से सौतेली माँ के जुल्म की दास्तानें ही सुनी थी। और वो कैसा जादू जो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली औलाद पर कर दिया था। मालूम होता था कि फैजुल हसन ने घर पहुंचते ही अपनी सौतेली माँ को सूरत हाल से आगाह कर दिया था, क्योंकि वो अगले ही दिन मेरे दफ्तर में पहुंच गई। रस्मी कलमात के बाद उसने पूछा, क्या रिजवाना आई थी? हाँ, उसने जायदाद के मुंतकली पर एतराज़ किया है। उसका कहना है कि जायदाद की असल मालिक वो है। इशरत बेगम एक दुबली पतली और खुश शक्ल औरत थी। उसका लिबास सादा और चेहरा मेकअप से आरी था। उसके चेहरे पर रिजवाना के मुकाबले में ज़्यादा पुख्तगी और ज़्यादा घरेलूपन पाया जाता था। उसके नकुश तीखे थे और मेकअप से उसके चेहरे में खासी कशिश पैदा हो सकती थी। रिजवाना ने और क्या कहा था? मैंने उसे कुरेदने के लिए कहा। बहुत दुखी मालूम होती थी। उसने अपनी मजलूमियत की बहुत दर्दनाक कहानी सुनाई है। बेचारी 17 साल से बच्चों की जुदाई में तड़प रही है। बेगम अमान, आप एक बात तो बताइए, आपने अपने सौतेले बच्चों पर क्या जादू किया है कि वो अपनी सगी माँ का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते? वकील साहब, मोहब्बत से बड़ा जादू और कोई नहीं हो सकता। मैंने इन बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला है, मोहब्बत से उनकी परवरिश की है। क्या मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही नहीं मिलती? रिजवाना बेगम ने कहा है कि आपने अपनी सास के साथ मिलकर उसके बच्चों को गायब कर दिया था और उसे घर से निकाल दिया था। अगर ऐसी बात हुई होती तो ये बच्चे कब के मुझे छोड़ जा चुके होते। तो फिर हकीकत क्या है? मैंने पूछा। बच्चे अपनी सगी माँ से इतने अरसे से क्यों जुदा हैं? ये बड़ी लंबी और अजीब कहानी है, इशरत बेगम ने कहा। मैंने इस शर्त पर यह कहानी आपको सुना सकती हूँ कि आप मेरे बच्चों से इसका जिक्र नहीं करेंगे। वो ऐसी बातों से बहुत चिढ़ते हैं, ख़ुसूसन फैज़ को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि हमें सच का भी पता है और झूठ का भी, इसलिए इन बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा। लेकिन आप चूँकि हमारे वकील हैं, इसलिए आपको हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए। कदरे तौक़ुफ़ के बाद उसने बयान जारी रखते हुए कहा, 18 साल पहले जब मेरी अनवर से शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और अनवर 36-37 साल के थे। उस वक्त रिजवाना बेगम 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ये एक अलग कहानी है कि मेरे लिए एक 3 बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल कर लिया गया। शादी के चंद रोज़ के अंदर ही मुझे मालूम हो गया कि अनवर क्यों दूसरी शादी पर मजबूर हुए थे। रिजवाना सख्त गुस्सैली और लड़ाका तबीयत की मालिक थी। हर वक्त अपनी मुसीबतों का रोना और दूसरों को ताने देना उसकी आदत है। अनवर ने मुझे बताया कि शुरू में उन्होंने कुछ सख्ती से काम भी लिया था, मगर इस औरत की ज़ुबान नहीं रुकी, बल्कि पहले से ज़्यादा चलने लगी। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बोलती रहती थी। अगर उसे 24 घंटों में भी बोलना पड़े तो बोल सकती है। कोई सख्ती या नसीहत उस पर असर नहीं करती। जब कभी मेरी सास या अनवर उसे समझाने की कोशिश करते तो वो शोर मचा देती और चीज़ें पटकना शुरू कर देती। पूरे घर में उसकी वजह से एक खिंचाव सा रहता था। अनवर ने मुझे बताया था कि रिजवाना ने उन्हें कत्ल की धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो वो उन्हें जहर देकर मार देगी और ख़ुद भी जहर खा लेगी। और एक दिन उसने वाकई अनवर को जहर दे दिया। क्या? मैंने हैरानी से कहा, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि उसने अनवरुल हसन को कत्ल कर दिया था? उसने इस्बात में सर हिलाया। हाँ, ये बात बड़ों को मालूम हो गई थी कि रिजवाना ने अनवर को जहर देकर हलाक किया है, लेकिन ख़ानदान की इज्जत और बच्चों की वजह से इस बात को छुपाया गया। मगर रिजवाना बेगम ने तो ये बताया कि अनवरुल हसन ने उसे अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले घर से निकाल दिया था और बच्चे भी छीन लिए थे। मेरी सास और देवर अभी जिंदा हैं। वो सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि रिजवाना को घर से नहीं निकाला गया था। अनवर की वफ़ात के बाद भी 6-7 महीने तक ये हमारे साथ रही थी, और बल्कि उसके सगे भाई ने भी इस बात के गवाह हैं कि उसे किसी ने घर से नहीं निकाला था। वो भी जिंदा हैं, आप उनको बुलाकर पूछ सकते हैं। उससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है। उसने अनवरुल हसन को जहर देकर हलाक किया था। ये सख्त मुंतकम मिजाज और कीना परवर औरत है, इशरत बेगम ने कहा। अभी तो आप इससे भी ज़्यादा अजीब बातें सुनेंगे। अनवर की वफ़ात के बाद लोगों ने मुझे भी और रिजवाना को भी दूसरी शादी का मशवरा देना शुरू कर दिया। मैं आसानी के साथ दूसरी शादी कर सकती थी। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी और बच्चा भी कोई नहीं था। अगर मुझ पर बच्चों की जिम्मेदारियां ना आन पड़ती तो मैं ज़रूर दूसरी शादी कर लेती, मगर ये मासूम बच्चे मेरे पैरों की जंजीर बन गए। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, बच्चे तो रिजवाना के थे। आप पूरी बात तो सुनिए। हमारे मोहल्ले में एक पठान साइकिल पर कपड़े फ़रोख्त करने आया करता था। नौजवान था और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। रिजवाना उसे हर रोज़ कपड़े देखने के लिए अंदर बुला लेती थी और हंस हंसकर उससे बातें करती रहती थी। मेरी सास ने कई दफ़ा उसे मना किया, लेकिन उसने कभी उनकी बात पर कान नहीं धरे। एक रोज़ ये खामोशी से उसके साथ फरार हो गई और उसके साथ शादी कर ली। और बच्चे? मैंने हैरानी से कहा, क्या उसने उसके बच्चों को कबूल कर लिया था?
آپ کا دھیان کہیں اور معلوم ہوتا ہے، یہ عشرت بیگم نے کہا۔ رضوانہ بیگم کو بچوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تینوں بچوں کو چھوڑ گئی تھی۔ حالانکہ شمع بہت چھوٹی تھی، فیض کی عمر 4 ساڑھے 4 سال کے قریب تھی۔ اسے کچھ باتیں ابھی تک یاد ہیں۔ وہ بھی سگی ماں کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس آدمی نے 1 سال بعد رضوانہ کو طلاق دے دی۔ اس نے خود آ کر میری ساس کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ کانوں پر ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایسی طوفانی عورت نہیں دیکھی۔ طلاق ملنے کے باوجود رضوانہ اپنے بچوں سے ملنے نہیں آئی۔ چند ماہ بعد اس نے ایک شخص سے شادی کر لی۔ اس کے بعد آج تک اس کو کوئی نشان نہیں ملا۔ میں نے اس کے تینوں بچوں کو پالا پوسا اور سگی ماں سے بڑھ کر انہیں محبت دی۔ انہی کی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے یہ بچے سگے بچوں کی طرح عزیز ہیں۔ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے۔ دنیا کی اور چیزوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اب جائیداد کا قصہ بھی سن لیں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، انور نے سستے وقتوں میں ایک پلاٹ خرید لیا تھا، لیکن ابھی اس پر مکان تعمیر نہیں کرایا تھا۔ اس کی بے وقت موت پر میں بہت پریشان تھی کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ 1 سال بعد ہمیں انور کے دفتر سے فنڈ کی رقم ملی۔ میری ساس بڑی دیانتدار عورت تھی۔ انہوں نے وہ ساری رقم میرے حوالے کر دی اور کہا کہ پلاٹ پر چھوٹا سا مکان تعمیر کروا لوں، کرائے کے چکر سے بچ جاؤں گی۔ میں نے کیا کیا کہ اپنا سارا زیور بیچ کر فنڈ کی رقم میں ملایا اور پلاٹ پر 3 کمروں کا مکان تعمیر کروا لیا۔ بعد میں بینک سے قرضہ لے کر 3 کمرے اور تعمیر کروا لیے اور انہیں کرائے پر اٹھا دیا۔ کرائے میں سے کچھ رقم قرضے میں چلی جاتی تھی اور کچھ ہمارے پاس آ جاتی تھی۔ میں کچھ ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھا لیتی تھی۔ اللہ کے کرم سے آج تینوں بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میرے احسان مند ہیں کہ میں نے سوتیلی ماں ہونے کے باوجود انہیں سگی ماں سے زیادہ پیار دیا اور اپنا مستقبل بھی ان کی بہتری پر لگا دیا۔ دونوں عورتوں کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ البتہ میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ عشرت بیگم کے بیان میں زیادہ سچائی پائی جاتی تھی۔ آپ نے واقعی بہت عجیب و غریب کہانی سنائی ہے، میں نے کہا۔ جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، اس کی رجسٹری آپ کے نام ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد مکان تعمیر کروایا ہے اور بچوں کا بیان بھی آپ کے حق میں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ رضوانہ بیگم کو بھی جائیداد میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس معاملے میں روک نہیں بننا چاہیے۔ بیگ صاحب، آپ میرے جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں 18 سال سے ان بچوں کے لیے قربانی دے رہی ہوں۔ اگر اس مرحلے پر انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں اس صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میرا مستقبل اب ان بچوں سے وابستہ ہے۔ اگر یہ بچے مجھ سے جدا ہو گئے تو میری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ میں نے تو آپ کو محض ایک مشورہ دیا ہے، میں نے کہا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عشرت بیگم جانے سے لیے باہر نکلی تو بیرونی دفتر میں رضوانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سے وہاں بیٹھی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر اچانک رضوانہ عشرت بیگم کے قدموں میں جھکتے ہوئے بولی، عشرت، مجھے معاف کر دو، تم نے میری وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ عشرت بیگم نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا، رضوانہ بہن، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو خدا سے معافی مانگو۔ مجھے میرے بچوں سے ملا دو۔ رضوانہ روتی ہوئی بولی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے بچوں کو مجھ سے ملوا دو۔ میں ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی، خدا بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ عشرت بیگم نے تلخی سے کہا، یہ وہی بچے ہیں جنہیں تم بے آسرا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب کس منہ سے ان کے سامنے جاؤ گی؟ ان کے پیر پکڑ لوں گی، وہ اپنی دکھیا ماں کو ضرور معاف کر دیں گے۔ مجھے ایک دفعہ ان کے پاس لے چلو۔ کس کس بات کی معافی مانگو گی ان سے؟ عشرت بیگم نے کہا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ان کے باپ کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ جس عورت نے معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا اور انہیں غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی گئی ہو، اسے کس طرح معافی مل سکتی ہے؟ میری مانو تو ان کی زندگی سے دور رہو۔ ان کے قریب جانے سے نہ تو تمہیں کوئی سکون ملے گا اور نہ ہی انہیں کوئی خوشی حاصل ہوگی۔ رضوانہ بیگم نے الزامات کی تردید نہیں کی، بس گڑ گڑا کر منت سماجت کرتی رہی۔ عشرت بیگم کے لہجے میں گور نرمی آ گئی، مگر اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا اور دفتر سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد رضوانہ بیگم نے آنسو پوچھے اور مجھ سے کہا، وکیل صاحب، آپ بھی میری کچھ مدد کریں، میرے بچوں کو سمجھائیں کہ اپنی گنہگار ماں کو معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے صاحبزادے سے بات کی تھی، وہ موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے گزشتہ ملاقات کے دوران جو واقعات بیان کیے تھے ان میں سے بعض کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مجھے پتا تھا کہ عشرت آپ کو بہکا دے گی۔ اس نے کہا، میری بربادی میں سراسر اس عورت کا ہاتھ ہے، پتہ نہیں مجھے کب اس کے ظلم سے نجات ملے گی۔ خاتون،
میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی بعض باتیں غلط ہیں۔ مثلاً آپ نے کہا تھا کہ عشرت بیگم نے آپ کی ساس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے آپ کے بچے غائب کر دیے تھے، حالانکہ میں نے سنا ہے کہ آپ انور الحسن کی وفات کے بعد 6-7 مہینے تک شوہر کے گھر میں رہی تھیں اور پھر آپ نے شادی کر لی تھی اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آج کی گفتگو میں بھی آپ نے اس بات کی تردید نہیں کی۔ اس عورت نے میرے خلاف بہت جھوٹ پھیلا رکھا ہے، بچوں کو بھی اس نے ایسی ہی باتوں کے ذریعے مجھ سے متفر کیا ہے۔ خود ہی بتائیے کہ 17 سال پرانی باتوں کے ثبوت کہاں سے پیش کروں؟ بات 17 سال پرانی ہو یا 70 سال پرانی، کوشش کرنے سے ثبوت مل جاتے ہیں۔ مثلاً عشرت بیگم نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے بھائی بھی ان باتوں کے گواہ ہیں۔ کم از کم آپ کے بھائی تو آپ کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے۔ آج کل کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کا رویہ حیرت انگیز طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ کوئی دکھوں کی ماری ہوئی عورت بالکل نہیں لگتی تھی، سب مطلبی ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ میں سمجھی تھی کہ آپ انسانی ہمدردی کی بنا پر میری مدد کریں گے، مگر آپ بھی اسی کا خیال کرتے ہیں جس سے آپ کو فیس ملتی ہے۔ آپ کو میرے ساتھ کیوں ہمدردی ہونے لگی؟ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ یہی کیا کم ہے کہ آپ نے میری باتیں سن لی ہیں؟ وہ اپنے برقعے کا نقاب ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میری خاطر اپنے قیمتی وقت کا خرچ کیا ہے۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک اور بات کا ثبوت فراہم کر دیا تھا، یعنی یہ کہ اسے چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے بولنے کی عادت تھی، مگر وہ مسلسل بولتی ہوئی نکل گئی تھی۔ چونکہ اس نے عدالت میں اعتراض داخل کر دیا تھا، اس لیے اس کی تاریخ بڑھ گئی، یعنی معاملہ ذرا لمبا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا وکیل مختلف بہانوں سے تاریخیں لیتا رہا۔ اس دوران بعض ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا گو میرے پیشہ ورانہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن زیر نظر واقعے سے گہرا تعلق ہے۔ اگر میں ان واقعات کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ کہانی ادھوری رہے گی۔ یہ واقعات مجھ تک مختلف ذرائع سے پہنچے تھے، تاہم میں انہیں داستان کے اندر میں پیش کرتا ہوں۔ رضوانہ بیگم کے لیے میرے دل میں ملے جلے جذبات تھے۔ وہ ہمدردی کی مستحق بھی تھی اور قابل مذمت بھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا اپنے بچوں سے ملاپ ہو جائے، تاہم اگر ملاپ نہ ہوتا تو بھی مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ میرے دفتر سے رخصت ہونے کے چند روز بعد رضوانہ بیگم اپنے بچوں کی رہائش گاہ پہنچی اور ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن تینوں میں سے کوئی بھی اس سے ملنے پر تیار نہ ہوا، لہٰذا اسے دروازے سے واپس جانا پڑا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ہر دوسرے تیسرے روز وہاں جانا شروع کر دیا۔ رشتہ چونکہ ماں کا تھا، اس لیے اولاد کی مزاحمت رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ رضوانہ بیگم نے نہایت عاجزانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہتی تھی، کس کے ساتھ رہتی تھی، اس کی آمدنی کا کیا ذرائع تھا، اس کا شوہر اور بچے کہاں تھے۔ وہ اکیلی وہاں جاتی تھی اور دروازے کے سامنے مسکینوں کی طرح بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی بچہ باہر نکلتا تو نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی پچھلی غلطیوں کی معافی مانگتی۔ چند روز کے بعد بچوں نے ندامت محسوس کرنا شروع کر دی۔ یہ بات پڑوسیوں کو بھی معلوم ہو گئی کہ وہ ان بچوں کی سگی ماں تھی۔ فیض الحسن کا رویہ سب سے سخت تھا، وہ کسی صورت بھی اس عورت سے تعلق رکھنے کو تیار نہیں تھا جو ان کے باپ کی قاتلہ تھی اور انہیں بے آسرا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن بالآخر اسے بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ اس شرط پر اسے گھر رکھنے پر تیار ہو گیا کہ وہ ان کی کسی معاملے میں، خصوصاً ان کی سوتیلی ماں کے معاملے میں ہرگز دخل نہیں دے گی۔ رضوانہ بیگم نے کہا کہ وہ ان کی ہر شرط ماننے پر تیار ہے، بلکہ نوکروں کی طرح ان کی خدمت کرنے پر بھی تیار ہے۔ عشرت بیگم حیران تھی کہ اتنی سخت عورت کیسے بدل گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ تبدیلی زمانے کی ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے آئی تھی، لیکن اسے یہ کیا معلوم تھا کہ وہ تبدیلی نہیں، رضوانہ کی ایک چال تھی۔ رضوانہ کی نظر اس مکان پر تھی جس کی موجودہ قیمت 5 سے 6 لاکھ کے قریب تھی۔ چند ہفتوں تک وہ واقعی نوکروں کی طرح خدمت کرتی رہی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کام نکالتی، گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، کپڑوں پر استری کرتی، برتن دھوتی، کھانا پکاتی، غرض کے ہمہ وقت کام میں مصروف رہتی۔ کام ختم کرنے کے بعد چپ چاپ کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ اگر عشرت بیگم کسی کام سے منع کرتی تو فوراً اس کام سے ہاتھ اٹھا لیتی۔ جو کام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں ہوتا وہ بعض اوقات خاموشی اور خدمت سے ہو جاتا ہے۔ فیض الحسن، شیلا اور شمع کو اپنی سگی ماں کی بے بسی پر ترس آنا شروع ہو گیا۔ یہ ترس رفتہ رفتہ ہمدردی اور انس میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ صورتحال عشرت بیگم کے لیے تکلیف دہ تھی، کیونکہ جن بچوں کو وہ اپنا سرمایہ حیات سمجھتی تھی وہ اس کے ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ رضوانہ بیگم کا وکیل باقاعدگی سے پیشوں پر حاضر ہو رہا تھا۔
वो अंदरूनी सूरत हाल से बाखूबी बाखबर था और मौके से फ़ायदा उठाने का मुंतज़िर था। उसका नाम अली अफसर रिजवी है और एक आध बार पहले भी उसका जिक्र आ चुका है। एक सुबह डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में मेरा उससे सामना हो गया। उसने पान जमाते हुए अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया और फिर कहा, बेग साहब, मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहता हूँ। उसका अंदाज राजदाराना था। मैंने भी राजदाराना लहजे में पूछा, फीस ज़्यादा तो नहीं होगी? आज मैं मुफ्त मशवरा देने के मूड में हूँ। उसने कहा, मुझे खबर मिली है कि मेरी मौकला और आपकी मौकला आज कल एक ही छत के नीचे रह रही हैं। उस वक्त हम भी एक ही छत के नीचे खड़े हैं। मैंने कहा, और अगर वसी पैमाने पर बात की जाए तो कुर्रे अर्ज़ पर बसने वाले तमाम जानदार एक ही छत के नीचे सांस ले रहे हैं, क्या शेर और क्या गीदड़। ये ज़रा महदूद पैमाने की बात है। उसने कहा, मैं चाहता हूँ आपकी इज्जत रह जाए। मेरा मतलब ये है कि केस हारने के बजाय आप अपनी मौकला को समझाइए कि वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ले। ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि सगी माँ की मौजूदगी में सौतेली के नाम जायदाद कैसे हो सकती है। बात तो आप सही कहते हैं, मगर देखने वाली बात यह है कि बच्चों का वोट किसके हक में है। उसने अपने पान खुर्दा दांतों की नुमाइश की। बोला, बात वैसे बताने वाली तो नहीं कि बाकुल शायर, बात कहने की तो नहीं, तू भी तो हर जाई है, लेकिन बता ही देता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो बात यह है कि 2 रोज़ पहले रिजवाना बेगम अपनी बेटियों के हमरा मेरे दफ्तर में आई थी। लड़कियों का नाम शेला और शमा है। दोनों ही उन हल्फनामों को मनसूख करने का इरादा रखती थी जो उन्होंने दरख्वास्त के साथ दाखिल किए थे। ये खबर वाकई तशवीश का बायस थी। मैंने कहा, लड़कियां अपने भाई की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती। हैदर अली ने कहा है कि उसने कहना शुरू किया, लेकिन जल्दी से बात बदलता हुआ बोला, रिजवाना बेगम ने कहा है कि फैजुल हसन भी जल्दी सीधा हो जाएगा। मैंने भवें सुकेड़ उसे घूरा, ये हैदर अली कौन है? का कोई नहीं, कोई नहीं। उसने जल्दी से कहा, मेरे जहन में एक दूसरा केस आ गया था, लेकिन मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रहा था। गोया रिजवाना बेगम अकेली नहीं थी, वो किसी के ताउन से ये चक्कर चला रही थी। चंद रोज़ बाद जब इशरत बेगम मुझसे मिलने दफ्तर आई तो मैंने उससे सूरत हाल के बारे में पूछा, खसूसन ये पूछा कि क्या शमा और शेला अपनी माँ के साथ कहीं गई थी। उसने इस बात में सरलाया, बोली, बेग साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सारी मेहनत और कुर्बानी पर पानी फिर गया है। रिजवाना ने लड़कियों को अपने कब्जे में कर लिया है। दोनों लड़कियाँ कई मरतबा उसके साथ बाहर जा चुकी हैं। फैज़ भी उसके साथ नरम रवैया रखता है। वैसे उसे मेरा अब भी उतना ही ख्याल है जितना पहले था, लेकिन घर का माहौल पहला सा नहीं रहा। मैंने खुद को अजनबी महसूस करना शुरू कर दिया है। मुश्किल यह है कि मैं रिजवाना के खिलाफ कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाल सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो बच्चे ये समझेंगे कि मैं पहले भी ऐसा करती रही हूँ, यानी उनके बाप के कान भी भरती रही हूँ। रिजवाना के वकील ने मुझे बताया कि रिजवाना दोनों लड़कियों के हमरा उनके दफ्तर में गई थी। मैंने कहा, शेला और शमा अब जायदाद आपके नाम मुंतकिल करने के हक में नहीं है। मुझे जायदाद की ज़रूरत नहीं है। ये तो बच्चों ने खुद ही फैसला किया था कि जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए। मुझे तो बच्चों की फ़िक्र है। यही बात रिजवाना ने भी कही थी। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि कोई मशवरा भी नहीं दे सकता था। एक तरफ सगी माँ थी, दूसरी तरफ सौतेली माँ थी। अपनों की 100 गलतियाँ आँख से ओझल हो जाती हैं, मगर गैर की एक गलती 100 दफ़ा नज़र में आती है। आपको ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, मैंने उसे समझाया। आपने खलूस और मोहब्बत के साथ बच्चों की परवरिश की है, खुदा आपकी मोहब्बत को ज़ाया नहीं करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेग साहब, मेरी एक ही तमन्ना थी कि उन बच्चों को अपने हाथों से शादियां करूं और घर में पोते पोतियों की रौनक देखूं। अगले महीने रिजवाना बच्चों को मरी की सैर कराने ले जा रही है। लड़के तो फ़ौरन राज़ी हो गई, पर फैज़ तैयार नहीं था। उसने 2-3 मरतबा मुझसे कहा, अम्मी, मैं आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। फिर जब शेरा और शमा ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो मेरे पास आकर कहने लगा, अम्मी, आपको छोड़कर जाने को तो जी नहीं चाहता, मगर शेला और शमा को तन्हा भेजते हुए मुझे डर लगता है। किसी मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है। फैज़ समझदार लड़का है। मैंने कहा, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। खुदा करे ऐसा ही हो, इशरत बेगम ने कहा। कुछ देर के बाद वो रुखसत हो गई। उसके चंद हफ्तों तक उससे मुलाकात नहीं हो सकी। एक रोज़ वो परेशान परेशान मेरे दफ्तर में आई। शेला और शमा भी उसके साथ थीं। उनके चेहरों पर भी परेशानी पाई जाती थी। मिसेस अमान, खैर तो है? मैंने पूछा। आप कुछ परेशान नज़र आ रही हैं। उसके बजाय शेला ने जवाब दिया, भाईजान बेपता हो गए हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। लापता हो गए हैं? मैंने हैरानी से कहा। क्या वो घर से नाराज़ होकर चले गए हैं? सफ़र के दौरान कहीं गुम हो गए हैं? शेला ने कहा, खुदा न ख्वास्ता उन्हें कोई हादसा ना पेश आ गया हो सकता है कि वो किसी स्टेशन पर उतरे हैं और गाड़ी निकल गई हो। अगर ऐसी बात होती तो वो अब तक वापस आ गया होता। इशरत बेगम ने कहा कि लड़कियां 2 रोज़ तक पिंडी के रेलवे स्टेशन पर उसका इंतज़ार करती रहीं। फिर उन्हें यहाँ आए हुए भी 5-6 रोज़ हो चुके हैं।
کیا آپ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے؟ کوئی رپورٹ درج ہی نہیں کرتا، شیلا نے کہا۔ پنڈی میں ہم ایک تھانے میں گئے تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ پھر کہنے لگے کہ رپورٹ اس شہر کے تھانے میں ہوگی جس شہر میں بھائی جان ٹرین سے اترے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو پنڈی پہنچ کر پتہ چلا کہ بھائی جان ٹرین میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے آپ کو چاہیے تھا کہ ٹرین میں سفر کرنے والی پولیس پارٹی کو اطلاع کرتے۔ میرے ذہن میں شک نے سر ابھارا۔ میں نے پوچھا ٹرین کتنے بجے پنڈی پہنچی تھی؟ تقریباً 3 بجے صبح، شمع نے بتایا۔ صحیح ٹائم رات کے 1:25 تھا، لیکن ٹرین 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی۔ تم نے آخری بار کب اپنے بھائی کو دیکھا تھا؟ جب ٹرین گجرانوالہ پہنچی تو اس وقت تقریباً 9:30 بجے تھے، شمع نے کہا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم بہت تھکے ہوئے تھے۔ گجرانوالہ پر ہم نے ڈائننگ کار سے کھانا منگوا کر کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہمارے پاس 4 برتھوں والا سلیپر کمپارٹمنٹ تھا، اس میں ہمارے سوا کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ میں اور شیلا اوپر والی برتھوں پر لیٹ گئیں اور بھائی جان اور بڑی امی نیچے لیٹ گئے۔ ٹرین روانہ ہوئی تو بڑی امی نے بتی بجھا دی اور ہمیں سونے کی تاکید کی۔ چند لمحوں کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو لمحہ بھر کے لیے میری آنکھ کھل گئی۔ پلیٹ فارم پر چلنے والے کسی شخص نے وزیر آباد کا نام لیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرین وزیر آباد کے اسٹیشن پر رکی تھی۔ ہمارے کمپارٹمنٹ میں بالکل اندھیرا تھا اور سب سوئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی۔ کیا تم نے نیچے نظر نہیں ڈالی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا کسی کے اٹھنے یا باہر آنے کی آواز نہیں سنی تھی؟ نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ وزیر آباد کے بعد خیبر میل کئی اور اسٹیشنوں پر رکتی ہے اور اس کے بعد پنڈی تک 2-2.25 گھنٹے کا مسلسل سفر ہے۔ شیلا نے بتایا کہ جہلم سے پہلے یا جہلم کے بعد اس نے نیچے سے کچھ آواز سنی تھی، لیکن چونکہ نیند کی غلبہ بہت زیادہ تھا اس لیے اسے آواز یا آوازوں کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکی۔ جب ٹرین پنڈی پہنچی تو سب سے پہلے کون اٹھا تھا؟ سب سے پہلے میری آنکھ کھلی تھی، شیلا نے کہا۔ میں برتھ سے نیچے اتری اور بتی جلا کر دیکھا تو بھائی جان نظر نہیں آئے۔ میں سمجھی باتھ روم گئے ہوں گے، اس لیے میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ اتنے میں شمع اور بڑی امی بھی اڑ گئیں۔ انہوں نے اٹھتے ہی بھائی جان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا شاید باتھ روم گئے ہیں۔ وہ سامان سمیٹنے لگی۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں جھانکا۔ اس وقت ٹرین پلیٹ فارم پر داخل ہو رہی تھی۔ ایک بات ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ جب تم نے دروازہ کھولا تو کیا اس کا بولٹ چڑھا ہوا تھا یا کھلا تھا؟ وہ فوراً میرا مطلب سمجھ گئی، حیرت سے مجھے گھورتی ہوئی بولی، بولٹ تو چڑھا ہوا تھا۔ اگر بھائی جان باہر گئے تھے تو بولٹ کس نے لگایا تھا؟ اوہ میرے خدا، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ شمع، تم نے تو بولٹ نہیں لگا دیا تھا؟ نہیں تو، میں تو تمہارے بعد سو کر اٹھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بڑی امی نے بولٹ لگا دیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیلا نے کہا۔ اگر وہ اٹھتی تو انہیں ضرور یہ پتہ چل جاتا کہ بھائی جان کا بستر خالی ہے، لیکن اگر انہوں نے بولٹ نہیں لگایا تو پھر کس نے لگایا تھا؟ بند کمپارٹمنٹ سے بھائی کیسے غائب ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ بولٹ خراب ہو۔ عشرت بیگم نے خیال ظاہر کیا کہ دروازے میں کوئی خرابی ہو اور بولٹ لگے ہوئے کے باوجود دروازہ کھل جاتا ہو۔ بولٹ بالکل ٹھیک تھا، شیلا نے کہا۔ ہم عموماً دروازہ بند رکھتے تھے کیونکہ بعض اسٹیشن پر رش ہو جاتا تھا اور ایسے کئی اسٹیشن پر مسافر دروازے کو جھنجھوڑتے رہتے تھے۔ اگر بولٹ خراب ہوتا تو دروازہ کھل جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ گڑبڑ تھا۔ میں نے کہا میں آئی جی کے نام ایک درخواست بنا دیتا ہوں، آپ ذاتی طور پر یہ درخواست ان کے پاس لے جائیں۔ وہ اس کیس کو CIA یا کرائم برانچ کے سپرد کر دیں گے، لیکن ایک احتیاط کریں، بڑی امی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ لڑکیوں کو پہلے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، لیکن بالآخر وہ راضی ہو گئیں۔ میں نے درخواست تیار کروا کے ان کے حوالے کر دی۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ کیس CIA کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتے بعد مخالف وکیل نے عدالت میں لڑکیوں کی طرف سے ایک درخواست داخل کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عشرت بیگم ان کی سوتیلی ماں تھی اور جائیداد کے ضمن میں ان کی طرف سے جو حلف نامہ داخل کیا گیا تھا اس پر انہوں نے دباؤ میں آ کر دستخط کیے تھے۔ جائیداد کی حقدار اور وارث ان کی سگی ماں رضوانہ عوان تھی۔ علی افسر رضوی نے طنزیہ انداز میں کہا، بیگ صاحب، غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے، یہ عزت بچانے کا آخری موقع ہے، بہتر یہی ہے کہ کیس واپس لے لیں۔ رضوی صاحب، عزت اور روپے پیسے میں بہت فرق ہے۔ بچت تو روپے پیسے کی جاتی ہے، عزت یا تو ہوتی ہے اور یا نہیں ہوتی، اور عزت ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت، سچ بولنے والے کرتا پاجامہ پہن کر کسی دارالعلوم کا رخ کرتے ہیں، LLB میں داخلہ نہیں لیتے۔ اطلاع عرض ہے کہ آپ کے گواہ ٹوٹ چکے ہیں، وقت آنے پر حقیقت کھل جائے گی۔ میں نے کہا، گواہوں کے علاوہ کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور پان زدہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ کیس واقعی کمزور ہو گیا تھا۔ رضوانہ بیگم نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے
पहले तो मकान में दाखिला हासिल किया था और फिर बेटियों की हमदर्दी भी हासिल कर ली थी। अगली तारीख पर हाजिर होने से पहले कबल इशरत बेगम से मशवरा करना ज़रूरी था, लेकिन इस दौरान मैं वो एक दफ़ा भी दफ्तर नहीं आई थी। मैं तारीख से चंद रोज़ कबल उससे मिलने चला गया। मेरी दस्तक के जवाब में एक भारी जिस्म के मालिक शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसका रंग काला और बाल सफ़ेद थे। उम्र 60 बरस के आसपास मालूम होती थी। शक्ल सूरत से ज़ाहिर होता था कि वो एक तंग नज़र और तंद मिजाज शख्स था। किससे मिलना है आपको? उसने पूछा। मैं मिसेज़ इशरत अमान से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है, मैं उनका वकील हूँ। उसने बुरा सा मुँह बनाकर मुझे घूरा, बोला, यहाँ इस नाम की कोई औरत नहीं रहती। मैंने एक कदम पीछे हटकर मकान का जायज़ा लिया, उस ख्याल से कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन मकान वही था। सफ़ेद बालों वाले शख्स ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लगी हुई तख्ती पर पड़ी। उस पर हैदर अली लिखा था। मुझे ख्याल आया कि वो नाम कहीं सुन चुका था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना था। उस मकान के 2 हिस्से थे। इशरत बेगम ने मुझे बताया था कि एक हिस्से में किराएदार रहते थे। मैंने दूसरे हिस्से का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक 10-12 साल लड़के ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा, बरखुरदार, इस मकान में जो लोग पहले रहते थे, क्या वो कहीं और चले गए हैं? वो तो वहीं रहते हैं, लड़के ने जवाब दिया। सिर्फ आंटी हमारे घर में आ गई हैं। उसी लम्हे एक नौजवान औरत भी दरवाजे पर नमूदार हुई। आप किससे मिलना चाहते हैं? आपके साथ वाले हिस्से में मिसेस इशरत अमान रहती थीं, वो आजकल हमारे घर में रहती हैं। औरत ने कहा। आप कौन साहब हैं? मैंने अपना नाम बता दिया। वो मुझे रुकने का कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। इशरत बेगम ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसने सर पर दुपट्टा बांध रखा था और खासी कमज़ोर नज़र आ रही थी। मैंने उसकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर पूछा, क्या आपने दूसरा हिस्सा भी किराए पर दे दिया है? उसने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, अब मेरा इस मकान और मकान वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये तो इन लोगों की मेहरबानी है कि मैं सलामत नज़र आ रही हूँ, वरना मैंने तो फैसला कर लिया था। इतने में एक सफ़ेद बालों वाली मोमर औरत भी ड्राइंग रूम में पहुँच गई। तुम इसके वकील हो? उसने डांटते हुए अंदाज में पूछा। फिर असबात में जवाब पाकर बोली, तुम कैसे वकील हो और तुम्हारी कैसी अदालतें हैं? इस बेचारी को उसके अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया गया है। ये सुनकर मेरे दिल को धचका सा लगा। मैंने कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं हुआ क्या है। उस नागर ने उसे डस लिया है जिसके बच्चों को उसने पालकर बड़ा किया है। मोमर औरत ने कहा। पहले तो वो मिस्किन बनकर उनके घर वालों में घुसी और यही जाहिर करती रही कि वो बेसहारा और दुखों की मारी हुई है, लेकिन अब वो सुअर की शक्ल जैसी खसम और 3 आवारा लड़कों को भी घर ले आई है। हाय हाय, पता नहीं फैजुल हसन कहाँ गायब हो गया है। अगर वो होता तो किसी की जुर्रात नहीं होती कि इस घर में कदम रखता। जिस नौजवान औरत ने दरवाज़ा खोला था वो बोली, अम्मी, मेरा तो ख्याल है कि इस औरत ने अपने शोहर के साथ साज़बाज़ करके फैजुल हसन को कत्ल कर दिया है। शक्ल ही से जल्लाद लगता है और उसके लड़के तो इंतहाई बदतमीज़ और आवारा हैं। बड़ा किसी वर्कशॉप में काम करता है और मैंने सुना है कि चर्च भी पीता है। मिसेस अमान, शेला और शमा कहाँ हैं? इशरत बेगम ने गहरा सांस लिया, बोली, वो अपनी माँ और सौतेले बाप की कैद में हैं। उन्हें घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है। फैज़ की गुमशुदगी के साथ ही रिजवाना बेगम का असली रूप सामने आ गया था। जिस रोज़ उन्होंने मुझे घर से निकाला है, उस रोज़ शेला और शमा का हाल बहुत बुरा था। दोनों ने रो रो कर अपनी माँ की मिन्नतें की कि मुझे घर से ना निकाले, लेकिन उस संगदिल औरत पर ज़रा असर नहीं हुआ। फैजुल हसन के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। न जाने मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया है। केस के बारे में आपका क्या इरादा है? मैंने पूछा। मुझे जायदाद की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करें कि केस वापस ले लें। मैंने उसे यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि शेला और शमा की तरफ से उनके खिलाफ दरख्वास्त अदालत में दाखिल कर दी गई थी। वाज़ा तौर पर उन दरख्वास्तों पर लड़कियों से ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे और ग़ालिबन उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि दरख्वास्तों का मज़मून क्या था। अगली पेशी पर मैंने दास्ता अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अगले रोज़ पेशकार ने मुझे बताया कि हमारे केस की बारी ही नहीं आई थी, लिहाजा उसने 1 महीने की तारीख दे दी थी। अगरचे मैं हक़ाइक़ और जरा के ज़रिए केस को तोल दे सकता था, लेकिन मदई की अदम दिलचस्पी ऐसा करने पर माने थी। फैजुल हसन की गुमशुदगी के तकरीबन पौने 2 माह बाद एक रोज़ मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और आदतन अपना नाम दोहराया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी उसे सुनकर मैं उछल पड़ा। बेग साहब, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं फैजुल हसन बोल रहा हूँ, मुझे पहचाना? फैजुल हसन? मैंने चौंक कर कहा, क्या तुम वाकई फैजुल हसन हो? कहाँ गायब हो गए थे तुम? तुम्हारे घर पे तो क़यामत बर्पा हो चुकी है। इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर हूँ। उसने कहा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको कहीं जाना तो नहीं? अगर जाना भी होता तो ना जाता। अब मैंने कहा,
فوراً یہاں پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد میں ٹہلنے لگا۔ تقریباً نیز گھنٹے بعد فیض الحسن میرے دفتر میں پہنچ گیا۔ اس کے بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے لنگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم ٹرین سے گر گئے تھے؟ وہ کراہتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور سادگی سے بولا، گرا نہیں تھا، گرا دیا گیا تھا۔ کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ یہ مہربانی اس عورت کی ہے جو خود کو میری ماں کہتی ہے، اس نے جواب دیا، پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم مری کی سیر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سفر کی پہلی رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسری رات کا سفر شروع ہوا تو ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے اور سب کو جلدی نیند آ گئی۔ میں بھی سو گیا۔ تاہم جب کسی اسٹیشن پر ٹرین رکتی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ جہلم تک خیریت رہی۔ اس کے بعد ایک مردانہ آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ تاہم میں لیٹا رہا۔ میری ماں تاریکی میں کسی مرد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ دونوں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ایک یا دو دفعہ ماں کو حیدر علی کہتے سنا۔ لمحہ بھر کے بعد میں نے ایک سائے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس شخص نے میرے منہ اور ناک کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور چند لمحوں تک سختی سے دبائے رکھا۔ غالباً اس کپڑے پر کلور فارم چھڑکا گیا تھا کیونکہ تھوڑی دیر کے اندر میرے حواس پر تاریکی چھا گئی تھی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا پایا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ دینا شہر کا اسپتال تھا۔ وہاں مجھے ایک دن رکھا گیا، اس کے بعد جہلم بھجوا دیا گیا۔ وہاں سے مجھے 2 روز پہلے چھٹی ملی ہے۔ تم نے وہاں کیا بیان دیا ہے؟ میں نے صرف اتنا بیان دیا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا تھا۔ اس نامعلوم شخص کا نام حیدر علی ہے۔ میں نے اسے بتایا وہ اس وقت تمہارے گھر پر قابض ہے اور اس نے تمہاری امی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ فیض الحسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، ماں، میں اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ یہ شخص ہے کون اور میری بہنوں کا کیا حال ہے؟ میں نے تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال اسے بتا دی اور کہا، تم اسی وقت میرے ساتھ CIA ہیڈ کوارٹر چلو، وہاں تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے۔ تمہارے بیان پر حیدر علی کی گرفتاری یقینی ہے۔ تمہاری ماں نے اس شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ اس کے 3 لڑکے بھی ہیں۔ ہم کار میں بیٹھ کر اسی وقت CIA ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ اتفاق سے فیض الحسن کے کیس کا انکوائری افسر وہاں موجود تھا۔ اس نے فیض الحسن کا تحریری بیان لیا اور چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر اسی وقت ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حیدر علی گھر پر ہی موجود تھا۔ اس نے جب فیض الحسن کو زندہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ ASI نے فیض الحسن سے حیدر علی کی شناخت کرائی اور کوئی بات کیے بغیر اسے ہتکڑی لگا دی۔ فیض الحسن حیدر علی کو نہیں پہچانتا تھا لیکن میں نے اپنے دفتر سے روانہ ہوتے وقت اسے حیدر علی کا حلیہ سمجھا دیا تھا۔ کالے رنگ اور سفید بالوں کی شناخت کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ یہ کارروائی 2-3 منٹوں کے اندر ہی مکمل ہو گئی۔ چونکہ دروازہ حیدر علی نے ہی کھولا تھا، غالباً وہ دروازے کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اتنے میں رضوانہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئیں۔ جب اس کی نظر فیض الحسن پر پڑی تو وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے سانپ دیکھ لیا ہو، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی اور میرا بیٹا کہہ کر فیض الحسن کی طرف بڑھی۔ عورت پیچھے رہ۔ فیض الحسن نے غصے سے کہا، میرے قریب نہیں آنا۔ وہ فیض میرے بیٹے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رضوانہ بیگم نے چلاکی سے کہا، میں تمہاری ماں۔ فیض الحسن نے ASI سے کہا، جناب، یہ عورت بھی اس شخص کے ساتھ شامل ہے اور دونوں نے مل کر مجھے بے ہوش کیا تھا اور چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا تھا۔ محترمہ، آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ASI نے کہا۔ یہ اقدام قتل کا کیس ہے۔ انسپکٹر، 1 منٹ ٹھہریے، فیض الحسن نے کہا، میں اپنی بہنوں کو دیکھ لوں۔ وہ اندر گئے اور چند لمحوں کے بعد شیلا اور شمع کو ساتھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ دونوں لڑکیوں کے حال پریشان تھے اور چہروں پر زبردست دہشت پائی جاتی تھی۔ انسپکٹر، میں ایک اور رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں، فیض الحسن اپنے جوش کو دباتا ہوا بولا۔ یہ دونوں میری چھوٹی بہنیں ہیں۔ ان لوگوں نے انہیں حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا اور ان پر تشدد بھی کیا تھا۔ لڑکیاں اگرچہ خوف زدہ تھیں تاہم انہوں نے فیض الحسن کی بیان کی تائید کی۔ ASI نے وہیں پر دونوں کے بیان لکھے اور دستخط کرا لیے۔ شور کی آواز سن کر عشرت بیگم اپنے کرایہ داروں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئیں۔ اس نے فیض الحسن کو دیکھا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ ایک عجیب منظر تھا۔ سگی ماں مجرم کی حیثیت سے ایک طرف کھڑی تھی اور سوتیلی ماں خوشی کے آنسو سے تر آنکھوں کے ساتھ بیٹے سے مل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ افسانوں اور کہانیوں میں ایسی باتیں قابل قبول نہ ہوں مگر وہ ایک حقیقت تھی اور کبھی حقیقتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ جائیداد کیس کی اگلی پیشی پر میں نے پیشکار کی خدمت کر کے اپنا کیس پہلے نمبر پر لگوا لیا۔ کیونکہ میں پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، میں نے نہ صرف عشرت بیگم اور اس کے بچوں کو عدالت میں بلوا لیا بلکہ رضوانہ بیگم اور اس کے شوہر حیدر علی کے خلاف
درج رپورٹوں کی نقول بھی جج کے ملاحظے کے ساتھ رکھ لی تھی۔ رضوانہ بیگم کے وکیل نے تاریخ لینے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ جج نے بڑے اطمینان سے ساری بات سنی، پھر عشرت بیگم، فیض الحسن، شیلا اور شمع سے فرداً سوالات کیے۔ اس کے بعد اس نے حبس بھیجا اور اقدام قتل کی رپورٹیں دیکھیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا، رضوانہ بیگم نے اپنے دعوے میں خود کو بیوہ ظاہر کیا تھا اور یہ حلفیہ بیان دیا تھا کہ اس نے انور الحسین کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی، لیکن پولیس کے سامنے وہ اقرار کر چکی تھی کہ حیدر علی اس کا شوہر تھا۔ عشرت بیگم نے مختصر الفاظ میں اپنی شادی، شوہر کی وفات، رضوانہ بیگم کے بچوں کی ذمہ داری اور مکان کی تعمیر وغیرہ کی تفصیلات بیان کر دیں۔ جج اس کی سادہ بیانی اور جذبہ قربانی سے بہت متاثر ہوا، تاہم اس نے فریق مخالف کو اپنا موقف پیش کرنے اور درخواست دہندے پر جرح کرنے کا پورا موقع دیا۔ 3 یا 4 پیشیوں کے بعد اس نے عشرت بیگم کے نام سرٹیفکیٹ آف ایڈمنسٹریشن جاری کر دیا۔ مخالف وکیل یعنی علی افضل رضوی نے فیصلہ سننے کے بعد اپنی فائلیں بغل میں دبائیں اور جلدی سے باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، رضوی صاحب فیصلے کی نقل تو لیتے جائیں۔ وہ نظریں چراتا ہوا بولا، بعد میں لے لوں گا، اس وقت ذرا جلدی میں ہوں۔ رضوی صاحب، وہ پچھلی دفعہ آپ نے عزت بچانے والے ایک نسخہ بتایا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، چھوڑو یار، عزت تو آنے جانے چیز ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ رضوانہ بیگم اور حیدر علی چند روز بعد ضمانت پر رہا ہو گئے تھے۔ ان پر اقدام قتل اور حبس بھیجا کا مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس روز کے بعد انہوں نے عشرت بیگم کے گھر کا رخ نہیں کیا۔